आज साकून आमचो श्रावण सुरू जाला. हे पत्रे लायिल्ले आमी आदिवासी आमचे जे पळय कितें देवा धर्माचे कितें आसता पळय शास्त्रां ती मातशी आमची वेगळी आसता. सो गेल्ले म्हयन्याक आमची आसडी पुनव म्हणून जाली आनी त्या आसडी पुनवेक आमचे एक अशें हें आसता की आमी करमलाच्या खोल्याचेर करमल झाड आसता पळय ताच्या खोल्याचेर आमी तेजो वाडयो करतात. हे पत्रे आनी ते लोक तें घातिल्ले कारणान आमकां ते वर्सा आमी हांगा येवन ते खोले व्हरताले आनी आमची कितें देवस्पण करताली ते आमकां करपाक मेळना. सो आयज साकून श्रावण सुरू जाला. येता त्या आयतार आमी प्रत्येक जाण बायलो आमच्या घरांनी पुजता आनी त्या खातीर आमकां पत्री जाय पडटा. तुमी पळोवशात आमी पयलीं हांगा येवन सगळी पत्री व्हरताली, सगळी आमी हांगच्या बायलो येवन त्यो पत्री व्हरताली. कितें ती आमकां जर हांगा लॉक घालत आमकां हांगा येवन व्हरपाक मेळची ना. सकयल गांवांत ती पत्री आमकां मेळना. कितें आनी ज्या जाग्यार पळय खंय पळय जाता न्ही ती बुरशे जाग्यार ती जाल्ले कडेन आहा. सो ती व्हरून आमी ते आमगेले आयतार पुजपाक शकना. ताजे नंतर आनी थोडे 15 दिसांनी मागीर आमगेलो चवथ येतली. चवथीक आमी फळां कितें पळय वाली कितें पळय जाय आसता ते आमचे दादले हांगा येवन घेवन वतात. सो म्हणजे एकूच मागणें की ही लॉक घालचें न्ही. तेणे आतां ऑलरेडी तो आमकां सांगता पळय भायर वचून घेया लॉक घालतलो. ताका रायटूच ना लॉक घालपाक. आनी फाल्यां आमचे इतले जर आमकां कितें हांगा काडपाक येवपाक कितें येवपाक आमी कशी येतली. ते आम्ही पळयतले रे. लॉक जर घातले न्ही सांगता इतले म्हयने पळय तुमी लॉक घातले न्ही लॉक जितकी लोकांक घालतले न्हू तितकी लोकां आमी तेंचे तोडटले आमी तोडटाले. कारण कितें आसा तो सांगपाचें तेंच्यांनी. गोविंद बाब तुमचे एजिटेशन जे जाले पळय तुमचे एजिटेशन जे जाले तितून अजून पासून एकल्याचेर पुलिशेन केस जालेली ना. तर फाल्यां समज हे तोडीत कित्याक सांगता जाल्यार मागीर ट्रेसपास पडटले ना तुमचे. कोणाचेर बापायचे हें आसा ते आतां कितें आसा तेंच्या सायडीन ऑर्डर आसा तेंची. तांकां काडून उडयले म्हणून अनऑथरायज मरे ते कळ्ळें न्ही. हाऊ दे कुड से दॅट. आमचे कडेन ऑर्डर आसा न्ही तेंच्यांनी बरोवन दिल्ली आसा आमी हांगासरले हें करता म्हणून व्हरता म्हणून. तो फाल्यां समज पुलिशेन समज कंप्लेन जाली आनी तुमचेर केसी पडले मागीर पुलीस कंप्लेंट घालपाक 44 दीस तेन्नाच घातला तो. 21 दीस घालूंक ना. आमी एमएलएच्या दारान गेला तेन्ना घालूंक ना. मागीर सरपंचाच्या दारान गेला झडपीच्या दारान गेला. आतां म्हाका एक सांग, श्रावण म्हयने आयतार पुजता आमगेले कोण तो सीएमआली बायल आयतार पुजता ती कितें घालून पुजता. हीच पत्री घालून पुजना. रोहन खंवटेली बायल आमगेलो तो GDDC मिनिस्टर ताजी बायल कसली पत्री भांगराची पत्री घालून आयतार पुजता. हीच पत्री घालून पुजता. सो मागीर तुमी आमकां सांगता देव करा जाल्यार ही पत्री घालून आमकां देव करपा नाका. आमी कितें भांगराची पत्री घालून देव करपाची जाल्यार ती हाडून दिया. नाल्यार ह्या पत्री व्हरता आमी तुमगेल्या त्या पत्र्याची पत्री घालून देव पुजता.